विद्युत शुल्क वृद्धि प्रतिवाद में आज जगतसिंहपुर ठारे कांग्रेस पक्षर गणधारणा दि जाएगी। विशेषकर साधारण लोकों ऊपर यार प्रभाव पड़ी आम देखा बर्तमान धारणा आरंभ होगी भाव में धारणा कौन रही विद्युत शुल्क वृद्धि जो कर साधारण लोक प्रभाव पड़ो समस्त जानते विगत वर्षक भितर विद्युत शुल्क को 2 थर बढ़े थे 20 पैसा बढ़े महामारी कोरोना ओडार गरीब लोक मध्यमित श्रेणी लोक दरिद्र श्रेणी लोक जो मैंने हतसंत होती आर्थिक दुरावस्था चाहती आर्थिक मानदंड घटी जाती किभली भाव में विद्युत बढ़ई चलती ओडार साधारण जनता प्रति विशिष्ट हो पड़ती भांगी पड़ती से दृष्टि आज कांग्रेस कमिटर सभापति श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक आज डाकरा देते ओडिशा राज्य में समग्र 30 जिला हेडक्वार्टर आज कांग्रेस दल तरफ आज गणधारणा दि जाऊँगी तुरंत प्रत्याहार कर गरीब लोकों सुविधा सुलभ जोगाई देवाई जो व्यवस्था से व्यवस्था अन्य राज्य में जबकि पंजाब में अन्य केरल प्रभृति अन्य राज्य में चाषी मान विद्युत छाड़ अन्य गरीब लोक दिल्ली सरकार जो भाव में यूनिट 50 यूनिट 100 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली दौरान आज राज्य सरकार से कथा नक परिवर्ते आज जो भाव में विद्युत शुल्क बारंबार बढ़ई चली लोके जो आज कोरोना आक्रांत होती भयभीत अवस्था रही सुविधा नहीं आज राज्य सरकार जो बारंबार बढ़ई चलती तार प्रतिवाद में आज प्रत्याहार करने आज कांग्रेस दल समग्र राज्य में विभिन्न जिला हेडक्वार्टर गणधारणा आरंभ कर गतकाली आप जानते प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति से प्रतिवाद जनवाई प्रत्येक उपभोक्ता मानक अधघंटाए कर विद्युत काट करने आह्वान देते सफल होती आज आम आशा करूँ निश्चित भाव में जनसाधारण दाबी को आम कांग्रेस दल दाबी को राज्य सरकार मानवे और राज्य सरकार जो भाव में विधानसभा अमर सत्य कहले आम राज्य किसी परिवार ना ओआरसी जहाँ कर आम आपको दृढ़ खंडन करूँ राज्य सरकार व्यतिरेके ओआरसी केवे तार बढ़ई पार ना कि कमे पार ना आंदोलन में बर्तमान 100 ରୁ ऊर्ध्व लोक सामिल होती समय क्रमे आउ सब लोक मैंने आसिक पहुँचे कथा कौन कि ना प्रदेश कांग्रेस कमिटी निर्देश क्रमे आज जगतसिंहपुर जिला हेडक्वार्टर जिला कांग्रेस कमिटी नगर ब्लॉक कांग्रेस कमिटी सहयोग जो विद्युत दर वृद्धि प्रतिवाद प्रत्याहार करने आज राज्य सरकार यही विद्युत कंपानी टाटा को विद्युत देवा दिन यूनिट पिछा 2 थर 20 पैसा और 30 पैसा कर बढ़ला बारंबार बढ़ुची कि आंदोलन बर्तमान जो भाई चली प्रभाव पड़ो आप भावुँच साधारण लोक सहयोग कर समस्त को यहाँ बाधि तल स्तर लोक मान जो भाव में असंतोष होती आमर धारणा मध्यम सरकार को चेताई देवा चाहूँ तार पुनर्विचार कर प्रत्याहार किभली भाव में केवल आज जगतसिंहपुर हेडक्वार्टर है अलग जगह प्रति ब्लॉक लेवल हम देखो प्रदेश कांग्रेस सभापति आह्वान में जो भाव में विद्युत दर को वृद्धि तुरंत प्रत्याहार दाबी आज सारा ओडिशा विभिन्न जिलार हेडक्वार्टर जो आंदोलन धारणा जो दि जाए प्रति हेडक्वार्टर विद्युत ऑफिस आगे निश्चित भाव में यह सफल हो जो भाव में आपण देखो भूल परिचालना त्रुटि जो आज साधारण लोकों बेड़ी कोरोना भली जो भाव में कोरोना महामारी जो भाव में विद्युत शुल्क को वृद्धि कर तुरंत प्रत्याहार न कर कांग्रेस दल आगामी दिन में राजरास्तार लड़ई कर निश्चित भाव में आप जहाँ शुणुले ये केवल आंदोलन जगतसिंहपुर नुह निश्चित भाव में यहाँ ब्लॉक स्तर को जीव और प्रति गाँ गहली पंचायत ये आंदोलन जारी रही पर्यंत विद्युत शुल्क न कमी से पर्यंत आंदोलन तीव्रतर हम बोली कांग्रेस पक्ष कहुई जगतसिंहपुर शरद साहू कोणार्क न्यूज। विद्युत शुल्क वृद्धि प्रतिवाद में आज जगतसिंहपुर ठारे कांग्रेस पक्षर गणधारणा दि जाएगी। विशेषकर साधारण लोकों ऊपर यार प्रभाव पड़ी आम देखा बर्तमान धारणा आरंभ होगी भाव में धारणा कौन रही विद्युत शुल्क वृद्धि जो कर साधारण लोक प्रभाव पड़ो समस्त जानते
ବିଗତ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମାସ ଭିତରେ OERC ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କକୁ 2 ଥର ବଢ଼େଇଲେଣି, ଥରେ 20 ପଇସା ଏବଂ ପଇସା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗମ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଘଟୁରି ଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସମଗ୍ର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବରଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ପଞ୍ଜାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେରଳ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ୟୁନିଟ୍ 50 ୟୁନିଟ୍ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥା ନ କରି ଏବଂ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସୁବିଧା ନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆକୁ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ସେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବିକୁ, ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଅମର ସତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, OERC ଯାହା କରିବ ଆମେ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ OERC କେବେ ତାର ବଢ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି କମେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ? ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ନା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏବଂ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଗଣଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ଟାଟାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2 ଥର 20 ପଇସା ଓ 30 ପଇସା କରି ବଢ଼ିଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାଧିଛି। ସମସ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିର ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଇଛି ନା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନୁହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗହଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ନ କମିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।